हेलो एवरीवन ମୁଁ ବିଦ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆମର ଏଲସିଏମ୍ ଆଉ ଏଚସିଏଫ୍। ଯଦି ତୁମମାନେ ଆଗରୁ ବୁଝିଛ ଏଲସିଏମ୍ କ'ଣ ଏଚସିଏଫ୍ କ'ଣ ତ ତୁମମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ କେଉଁଠି ପଢ଼ିଛ କିମ୍ବା ତୁମେ ପଢ଼ିନ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଏହାକୁ ୱାଚ୍ କର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିଛି ନା କିଛି ଏଠୁ ତୁମେ ନୂଆ ଶିଖିଯିବ, ବୁଝିଲା। ଦେଖ, ଯେହେତु ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆମର କେଉଁ ସିଫ୍ଟରେ ଆମର ଏଲସିଏମ୍ ଏଫ୍ସିଏଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତ କେଉଁ ସିଫ୍ଟରେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନି, ବୁଝିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଆଗକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଷ୍ଟେବଲ୍ରେ ତୁମେ ନିହାତି ଭାବରେ ମାନିକି ଚାଲ 100% କ'ଣ ନା 100% ତୁମକୁ ଏ ଏଲସିଏମ୍ ଆଉ ଏଚସିଏଫ୍ରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଲେବୁଲ୍ କେମିତି ରହିବ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡେରି କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ବେସିକ୍ରୁ ତୁମକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଏଲସିଏମ୍ କ'ଣ ଆଉ ଏଚସିଏଫ୍ କ'ଣ। ଦେଖ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମର ଏଲସିଏମ୍ ଆଉ ଏଚସିଏଫ୍ କଥା ଆସିବ, ଏଲସିଏମ୍ କ'ଣ, ଏଲସିଏମ୍ ହେଉଛି ଲସାଗୁ। ଆଉ ଏଚସିଏଫ୍ କ'ଣ ନା ଏଚସିଏଫ୍ ହେଉଛି ଆମର ଗସାଗୁ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମର ଏଚସିଏଫ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମକୁ ମୁଁ କହିବି ଏଲସିଏମ୍ କହିଲି, ଏଲସିଏମ୍ କହିଲା ମାନେ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟଅପ୍ ହେବାର ଅଛି ଏଲସିଏମ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେବ, ବୁଝିଲା। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ଆମର ଦେଇଥିବ, ବୁଝିଲା। ସଂଖ୍ୟା ଆମର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ଦେଇଥିବ, ବୁଝିଲା, ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବ ସେଇ ନମ୍ବର ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ହେବ ଆମର ଏଲସିଏମ୍। ଏଇଟା ଆମେ ବେଶୀ କ୍ଲିୟର୍ କରିବା। ବହୁତ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଏଲସିଏମ୍ କ'ଣ ଏଚସିଏଫ୍ କ'ଣ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିବ ଏଲସିଏମ୍, ସେମାନେ ବାହାର କରିଥିବେ ଏଚସିଏମ୍, ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ସମାନ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର୍। ଏଲସିଏମ୍ ମାନେ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେବାର ଅଛି, ବୁଝିଲା। କାହାର ସେ ନମ୍ବରଠୁ ବଡ଼ ହେବ ଏଲସିଏମ୍। ଆଉ ଏଚସିଏଫ୍ ହେଉଛି ନମ୍ବରଠୁ ସାନ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଯଦି ଏଚସିଏଫ୍ ମୁଁ କହିଲି ଗସାଗୁ, এই ଗସାଗୁ କହିଲା ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ସେଟ୍ ହେଲେ ଗସାଗୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟେ ହେବ। ଆଉ ସେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ହେବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠି କହୁଛି। ଦେଖ, ଏଲସିଏମ୍ଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହେଇଥାଏ, ବୁଝିଲା। କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ଦେଇଥିବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହିଁ ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ଏଲସିଏମ୍, ବୁଝିଲା, ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍। ଆଉ ଏଚସିଏଫ୍ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହିଁ ହେଇଥାଏ, ବୁଝିଲା। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ପଣିକିଆ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସିବ ତା ମାନେ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସିବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ପଣିକିଆରେ ସେଇ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ଆମର ଥିବାର ଅଛି, ବୁଝିଲା। ଆଉ ସେଇ ନମ୍ବରର ପଣିକିଆରେ ଏଲସିଏମ୍ଟା ଆମର ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଲା ପୁରା ବେସିକ୍ କ୍ଲିୟର୍, ବୁଝିଲା। ଏତିକି ଯଦି ବୁଝିପାରିଲ ତୁମମାନେ ଠିକ୍ ତାହେଲେ ବୁଝିଛ, ବୁଝିଲା। ଚାଲ ଦେଖ, ଆଉ ଟିକେ ଏଠି ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଯଦି ଦେବି, ଦେଖ, ତୁମେ ଏଲସିଏମ୍ ଆଉ ଏଚସିଏଫ୍ ତୁମେ ଇଜିଲି କେମିତି କାଢ଼ିବ, ବୁଝିଲା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଦେବି ତୁମମାନେ ତ ଅଲରେଡ଼ି କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରିଦେବ। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି ଯଦି କହିଲି ସିମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ନେବା 2 ଆଉ 4, ଏଇଟା ହେଲା ନମ୍ବର। ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦୁଇଟାର ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିଲି ଏଚସିଏଫ୍ ପଚାରିବି ଆଉ ଏଲସିଏମ୍, ତୁମମାନେ ତ ହଠାତ୍ ଦେଖି କହିଦେବ ଯେ ୟାର ଆମର ଏଚସିଏଫ୍ ହେବ କ'ଣ, ୟାର ଏଚସିଏଫ୍ ତୁମେ କହିଦେବ 2 ଆଉ ଏଲସିଏମ୍ ଯଦି ପଚାରିଲି କହିଦେବ ତୁମେ 4। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଏଇ ଏଲସିଏମ୍ ଆଉ ଏଚସିଏଫ୍ ଏଠି ଜାଣିଲ କେମିତି, ଏଇଟା ହେଇଛି କେମିତି? ଫାଷ୍ଟ ତୁମମାନେ ଏତିକି ବି କହିଦେବ ନା ଯେହେତୁ ଆମର ଦୁଇଟା ଏଇ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ଏଇ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାର এই দুইটা আমরা কাটি দেଉଛି, ତାମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇଏ ହେଇଯିବ ହେଲା ଆମର ଏଚସିଏଫ୍। ଠିକ୍ କଥା। ଏଲସିଏମ୍ ଯେଉଁ ଏଠି 4 ହେଲା, ଏଇ 4ଟା ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାର ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି 4, ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ହେଉଛି, ବୁଝିଲା। ତୁମମାନେ ଏଇଟା କରିଦେଲ ଏଲସିଏମ୍, ବୁଝିଲା। ଦେଖ, ଏଠି ହେଉଛି କେମିତି ଏଇଟାକୁ ତୁମେ କ୍ଲିୟର୍ କର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଚସିଏଫ୍ କ'ଣ, ଏଚସିଏଫ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା କାହାର ହେବ? ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 2। ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ 2 ହେଉଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ଯଦି ଏଇ 4କୁ କାଟି ଦେଉଛି, ବୁଝିଲା। କ'ଣ କହିଲ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମର ଏଇଠି ଯଦି 4କୁ କାଟି ଦେଉଛି ତାହେଲେ ସିଏ ନିଜେ ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ଏଚସିଏଫ୍। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା ଏଇ ଯେଉଁ 2ର ଗୋଟେ ପଣିକିଆରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ସେ 4ଟା ଆମର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଏଲସିଏମ୍। ଏଇଟା ତୁମମାନେ ଇଜିଲି ବୁଝିବ। ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ନେଇକି ବୁଝିବା। ଏଇଟା ତୁମେ ଇଜିଲି ଏଇଟା ବୁଝିଗଲ। ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇକି ବୁଝିବା। ଦେଖ, ଏଇଠି ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଦେଲି ନା 18 ଦେଇଦେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଉଛି 36 ଦେଇଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାର ଏଲସିଏମ୍ ଆଉ ଏଚସିଏମ୍ କେମିତି ହେବ ତୁମେ କୁହ? ତୁମମାନେ କେମିତି ୟାକୁ କାଢ଼ିବ? ଦେଖ, ତୁମମାନେ ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ୟାକୁ ନେଇକି ଯଦି ତୁମେ 18 ଆଉ 36 ୟାକୁ ଯଦି ଏମିତି 2କୁ ନେଇକି କାଟି କାଟି କରିବ, ସେଇଟା ପୁରା ରଙ୍ଗ ମେଥଡ଼। ତୁମକୁ ପୁରା ଏତେ ଇଜିଲି ତୁମକୁ ବୁଝେଇଦେବି, ତୁମକୁ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗିବ। ଦେଖ,
ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ 18 ଆଉ 36 ଦେଲା। ଦେଖ ୟାର ମୁଁ ତୁମକୁ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ପଚାରିବି ଆଉ ଏଲ୍ସିଏମ୍ ପଚାରିବି। ଦେଖ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ତୁମେ କେମିତି ବାହାରିବ? ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି? ଏସ୍ସିଏଫ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଏଠି ଦେଖ 18, এই ନମ୍ବରକୁ ମୁଁ ଟିକେ ନେଇଯାଉଛି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ 24 ନେଇଯାଉଛି, ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ଯେଉଁ 18 ଅଛି ଏଇଟା 24 ନୁହେଁ, କାହିଁକି ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, 24 ନେଇଯାଉଛି। ଏକୁ ମୁଁ 24 ନେଇଯାଉଛି, ବୁଝିଲା। କାହିଁକି 24 ରୁହ ବୁଝିପାରୁନି। ଦେଖ ଏହାର ଏସ୍ସିଏଫ୍ ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିଲି ଏଠି 24 ଅଛି ଆଉ ଏଠି ହେଇଥିଲେ 36 ଅଛି। ତୁମେ କେମିତି ଏଇଟା ବାହାରିବ? ଦେଖ ଟ୍ରିକ୍ ପୁରା ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଏସ୍ସିଏଫ୍ କଥା ପଚରାଗଲା, ତୁମେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଭାବ ଜାଣିଛ। ଏଇ ଯେଉଁ 24 ଅଛି ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବ? ସିଧା 24କୁ ଦେଖିବ ଆଉ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ପଣିକିଆରେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ଏସ୍ସିଏଫ୍ ନିଜେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି 24ରେ 24କ ପଣିକିଆରେ କ'ଣ 36 ଆସୁଛି? ଆସୁନି। ତା ଅର୍ଥ 24 ଆମର ଏସ୍ସିଏଫ୍ ହେବନି। ତାହେଲେ ହେବ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା? ଦେଖ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଏସ୍ସିଏଫ୍ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବ, ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁମେ 2 ଭାଗ କରିଦେବ। କ'ଣ କରିବ? ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା 2 ଭାଗ। ତ 24କୁ ମୁଁ ଯଦି 2 ଭାଗ କରିଦେବି, କିଏ ଆସିବ ମୋର? ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମେ ମାନେ କରିବ 12 ଆସିବ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ଆସିବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁମେ ସେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବ ପଣିକିଆରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ପଣିକିଆରେ ସେଇ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଯାଉଛି ତାହେଲେ ସିଏ ହେଇଯିବ ତୁମର ଏସ୍ସିଏଫ୍। ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କହିଲି? 24କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2ରେ ଭାଗ କରୁଛି, ଆନ୍ସର୍ କେତେ ଆସିଲା? 12। ଆଉ ଏଇ 12ର ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଏଠି 36 ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ତାର ତ ଏଇ 12ଟା 24କୁ ତ କାଟିଦେବ, ଯେହେତୁ ତାର ଅଧା ହେଇଛି 24କୁ କାଟିଦେବ। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 36କୁ କାଟୁଛି କି? କାଟି ଦେଉଛି। ତାର ତ ଇଏ ହେଇଯିବ ମୋର ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଯଦି ମୁଁ 2ରେ ଭାଗ କଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଯଦି ମୋର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ କାଟି ନ ପାରିଲା, ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମେ କ'ଣ 3ରେ ଭାଗ କରିବ। ଯଦି 3ରେ ବି ହେଉନି 4ରେ ଭାଗ କରିବ, ବୁଝିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେଲେ ସେ କଟିବ, ବୁଝିଲା। ଏଠି ଯଦି ମୁଁ 2ରେ ଭାଗ କଲେ ଏଠି ଆମର ଆନ୍ସର୍ ଆସିଲା କେତେ? 12 ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ 12ଟା ଆମର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କାଟି ଦେଉଛି। ଯଦି ନ ଆସିଲା ମୁଁ କେତେ ହେଲେ 3ରେ ମୁଁ ଭାଗ କରିଥିଲି। 3ରେ ଭାଗ କରିଥିଲି ଇଏ କେତେ ହେଇଥିଲା? ନିହାତି ଭାବରେ 8 ହେଇଥିଲା। ଆଉ 8 କାଟୁଛି କି? 8 କାଟୁନି। ଆମକୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ 2ରେ ଭାଗ କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ହାଏଷ୍ଟ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ବୁଝିଲା। ଆମର ଏସ୍ସିଏଫ୍ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ତ ଆମକୁ 2ରେ ପ୍ରଥମେ ଭାଗ କରିବ। ଯଦି ସେଇ ସମୟ ନ କାଟିବ ତାହେଲେ ତୁମେ 3ରେ ଭାଗ କରିବ, ବୁଝିଲା। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଏବେ ଏଲ୍ସିଏମ୍ କଥା। ଏଲ୍ସିଏମ୍ କ'ଣ? ଏଲ୍ସିଏମ୍ର ତାର ଉଲ୍ଟାଟା। ୟାକୁ ଯଦି 2ରେ ଭାଗ କରାହେଉଥିଲା, ଏବେ ଏଲ୍ସିଏମ୍ରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଏଇ 36କୁ 2ରେ ଗୁଣନ କରିବ। ଦେଖ କେତେ ହେଇଛି? 36କୁ କ'ଣ କରିବ? 2ରେ ଗୁଣନ କରିବ। ଯଦି ମୁଁ 36କୁ 2ରେ ଗୁଣନ କଲି, ଆମର ଆନ୍ସର୍ କେତେ ଆସିବ? 72। ଆଉ ଏ 72କୁ ତୁମେ ଚେକ୍ କରିବ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ? ନା ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାରେ। କାହିଁକି? ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆମର 72 ତୁମେ କରିଛ, 2ରେ ଗୁଣନ କରିଛ, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ କଟିବ। ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବ, ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା 24। ଆଉ 24କ ପଣିକିଆରେ ଏଇ 72 ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିଦେଲ। ତାର ତ 24ର ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ 72 ନା ତୁମେ ଦେଖିଦେବ। ନିହାତି ଭାବରେ 24 3 ଆମର 72, ତାର ତ 72 ଆମର ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ତୁମକୁ କିଛି କରିବାର ବହୁତ ଇଜି। ତୁମକୁ ଏତେ ଇଜିଲି ତୁମେ କେଉଁଠି ଯଦି ବୁଝିଥିବ ଠିକ୍ କଥା, ଯଦି ନ ବୁଝିଛ ଆଉ ତାର ତୁମ ରିଭାଇଜ୍ ହେଲା, ବୁଝିଲା। ଏତିକି ତୁମର ଫଣ୍ଡା। ଯଦି କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଗଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ, ବୁଝିଲା। ତୁମେ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ର କନସେପ୍ଟ ବି କରିପାରିବ। ଦେଖ ମୋତେ ଯଦି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତା 24 ଆଉ 36ର ଏଲ୍ସିଏମ୍ କେତେ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ ମୁଁ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆହୁରି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ଦେଖ ଏଇ 36ର ଯଦି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହିଁ ତ ହେବ ନା, 36ର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ଏଲ୍ସିଏମ୍। ଯଦି 36ର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହେବ ତାହେଲେ 36ଟା 2ରେ ଗୁଣ ହେଇଥିବ, 3ରେ ଗୁଣ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ 4ରେ ଗୁଣ ହେଇଥିବ। ଯଦି 36କୁ ମୁଁ 2ରେ ଗୁଣନ କଲି, ଆମ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ 2 ଆସୁଛି। ଯଦି 3ରେ ଗୁଣନ କଲି 36 18 8 ଆସୁଛି। ଯଦି 4ରେ ଗୁଣନ କଲି 24 24 4 ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ଏଲ୍ସିଏମ୍ ଆଉ ଏସ୍ସିଏମ୍ ସବୁବେଳେ ନିହାତି 2 କିମ୍ବା 3 କିମ୍ବା 4 ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଆସିଯାନ୍ତି, ବୁଝିଲା। ଏତିକି ତୁମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ର କନସେପ୍ଟ ଦେଖ, 36କୁ ମୁଁ 2ରେ ଗୁଣନ କଲେ କେତେ? 72 ହେଇଯାଉଛି ଆମର। କ'ଣ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ 2 ଆସି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରେ 2 ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଉଠେଇଦେବି ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିଦେବି। ତୁମକୁ ଏତେ ବି ପୁରା ଗୁଣନ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବୁଝିଗଲା। ଏତିକି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ତୁମର କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲା। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହୁଛି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଲେବୁଲ୍ କେମିତି ଆସିବ। O3 ଯେଉଁ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଷ୍ଟେବଲ୍। ଦେଖ ପୂର୍ବ ବର୍ଷକୁ ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିବା, ଯେଉଁ ଆମର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 2023ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା, ତ 2023 ହିସାବରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ବୁଝିଲା, ତା ହିସାବରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ତାଠୁ ତ ଆମର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟିକେ ଲେବୁଲ୍ ବି ଦେଲା। କେଉଁ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ? ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାକୁ ଦେଇକି ଦେବ। ଆଇଦର ଯଦି ନ ଦେଲା ରିମାଇଣ୍ଡର ଥିଓରମ୍ର ଆମକୁ ଦେଇପାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଇଦର ଆମର
प्रॉडक्ट ऑफ टू नंबर आउ एलसीएम एससीएफ जो आम गोटे सूत्र अच्छी से सूत्र गोटे क्वेश्चन डायरेक्ट इजिली पकाओ आउ एमती नुहे कि पूरा डायरेक्ट हाइट क्वेश्चन किंतु मुझे तुमको बहुत गुड़े क्वेश्चन 15+ क्वेश्चन ये पूरा पूरा भेराइटी टाइप क्वेश्चन अच्छी सब क्वेश्चन को आम इजिली बुझा तो किसी भी व्यस्त हबार नहीं बुझला। चलो देखा प्रथम क्वेश्चन देख प्रथम क्वेश्चन ए बर्तमान तुम इजिली कर कौन कही ये जो संख्या देचे तार एससीएफ पचार तुम मैंने ये कहते 3टा संख्या 3टा दो कि 4टा दो आमर से किसी ना आमर फंडा कौन एससीएफ हो मैंने आम सान संख्या उठे पार आ गोटे कथा एससीएफ पचार मैंने ऑप्शन मध्य सब बड़ संख्या उठेब बुझला किंतु जो नंबर देती से नंबर मान मध्य सब सान संख्या को देख सान संख्या किए 48 कौन कही 48 को आम अधा करद 48 अधा किए भाई 24 को पणिकार आम 72 अच्छी कि निहाती भाव अच्छी 120 अच्छी कि निहाती भाव आम 24 को पणिकार भी 120 अच्छी तो आम 24 हो आंसर बुझेगा केते इजिली देख तुम बाहर कर एतिक इजिली तुम आउ कौटी बाहर कर बुझेगा। चलो देखा नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम पचारा एलसीएम मध्य कौन कही बड़ संख्या को उठेब बड़ संख्या को मल्टीपल कर केते मल्टीपल फास्ट 2 मल्टीपल करेंगे 2 जब मल्टीपल करी 30 को आंसर आसो 60 आ 60टा मोर 15 कटुची 20 कटुची जब कटुची सी हो आंसर आगे आम कौन दरकार बुझेगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आउ गोटे कथा तुम मन रखी जो एलसीएम पचार ऑप्शन मध्य सब छोट संख्या उठेब बुझेगा एति ऑप्शन मध्य सब छोट संख्या उठेब देख यहीटा हूँ आउ गोटे फंडा जोटा कि आम एलसीएम एससीएफ गोटे एलसीएम और एससीएफ मध्य सब गोटे आम कौन थे गोटे मान संपर्क गोटे भाई भाई देख ये मुझे देली जो कही आम 24 आ 36 कहली जो आमर यार एलसीएम के एससीएफ के ना 12 और एलसीएम के ना 72 देख ये जो संख्या गुड़ाक दौरान एम सब गुड़ा संख्या देख एंटर कनेक्टेड अच्छा देख जो संख्या भी ये अच्छी देख सब मल्टीपल है 12 ये गोटे मल्टीपल हो ये गोटे मल्टीपल हो संख्यार मल्टीपल ये मल्टीपल हो यार मल्टीपल देख ये भी बुझला तो एलसीएम एलसीएम सहित सन्देह जदि एलसीएम आम 12 देला एससीएफटा निहाती भाव में 12 गोटे मल्टीपल हम ये तुम इजिली मन रख जदि तुमको ऑप्शन मध्य तुम किसी जानुन तुमको एलसीएम दे दी तुम आउ कि जान तुमको एससीएफ दे दी बुझला एससीएफ दे दी तुमको पचार एलसीएम तुम सब ऑप्शन मध्य उठेल ऑप्शन मध्य तुम जब उठाऊ कि तुम टाइम तुम पाखे ना तुम कौन कर तुम एससीएफ कौन कर एलसीएम पचार माने ये जो एससीएफ गोटे मल्टीपल ही हम तुम एलसीएम एति तुम मन रखिए तुम ऑप्शन मध्य उठेब जोटा कटि जाता आइदर सी हो जदि बहुत गुड़े आम ऑप्शन जब आम सेम पूरा सब गुड़ा कटि जाता तो तुमको टी क्वेश्चन को देखिए खोज जदि आम से ऑप्शन मध्य आम सेमती ही देथो ये 12 ये देती ये 72 देती आउ अन्य ऑप्शन देती बुझला मुझे कौन करी डायरेक्ट 12 गोटे मल्टीपल हम 12 मल्टीपल जब गोटे संख्या कर सी ही आम आंसर बुझिपार एम सब कनेक्ट के देख 12 आम गुणन हो 24 36 भी काटी दूसरी तापर ये डायरेक्ट मध्य या कौटी नंबर को मध्य ये काटुची एमती बुझिपार ये तुम बुझीपार देख यार गोटे सूत्र कौन ना एलसीएम गुणन एससीएफ इक्वल टू कौन ना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर माने संख्या दुईटर गुणफल ता माने एलसीएम और एससीएफ गुणफल जहाँ हम संख्या दुईट को गुणनफल कले ताहा ही हम बुझला यहाँ है फंडा तुमको कौन कही क्वेश्चन केमती पचार देख मुझे तुमको ये कही तुमको एलसीएम गोटे देथो और संख्या दुईट को देथो आ तुमको एटा पचार बुझला आउ तुमको केमती पचारि पार ना तुमको एलसीएमटा देथो एससीएफ दे नथिबो आ संख्या दुईटा देथो सेटा पचार आइदर तुमको एलसीएम गोटे देथो एससीएफ गोटे देथो आ संख्यार गोटे नंबर देथो तुमको सेमती पचार किसी ना तुमको ये सूत्र मन पकेबार अच्छे आ तुमको इजिली करार अच्छे बुझला या तुम जब आउ टे सिंप्लीफाई कर लिख केमती लिख ना एलसीएम इंटू एससीएफ डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर या एमती तुम लिखिपर आउ किसी दरकार नहीं डिवाइड बाय टू नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एमती लिख यहाँ मुझे इजिकल टू देटा यहाँ भी बुझे यहाँ कले तुमको काटापी सुविधा सब यहाँ जब कर एमती तुम जब लिखिदेल तुमको आउ कटिंग कर तुमको इच्छी कौटा देख यहाँ जब मुझे इजिकल टू दे दी तो इजिकल टू देला एलसीएम गुणन आस तुम एपट सेपट संख्या को पुणी कला तुमको असुविधा हम तो डायरेक्ट तुम कौन लिख एमती लिखिद बुझला यहाँ जोटा मुझे लिखली ऊपर एमती लिखा जहाँ ये लिखिले था एलसीएम गुणन एससीएफ गुणन प्रोडक्ट ऑफ नंबर एमती तुम लिखिदेल
एलसीएम जगह एलसीएम पकेब जदि एलसीएम देनी एससीएफ देती एससीएफ पचे जोटा देती तुम ये पुट कर आ तुम आंसर ये कटिंग शटिंग कर आंसर तुम बाहर देख ये मुझे कौन कमी बाहर देख ये आम देती एससीएफ के 12 एलसीएम देनी तो ये एलसीएम लिखिदेवी प्रडक्ट ऑफ 2 नंबर देती 1800 ये लिखिदेली 1800 बुझीपार यहीटा केते सुविधा 12 को डायरेक्ट काटी 12 को काटिले 12 के 12 आउरला केते 6 माने 0 12 5 60 0 तो 150 तो एलसीएम के आइला 150 बुझला केते इजी बुझला एमती तुम लिख तुमको बहुत इजी लगे जदि आमको ये एलसीएम जगह आमर एससीएफ पचार एमती ही लिखी था आम आंसर बाहर करते बुझला देख नेक्स्ट क्वेश्चन देख गोटे देख गोटे सठिक पूरा ये क्वेश्चन देख तुमको डायरेक्ट तुमको पचारबनी क्वेश्चन तुमको इनडायरेक्टली पचार देख ये गोटे नंबर दे दीजिए आ नंबर को सर्वाधिक संख्यार जोड़ा आमर भाग कर तुमको पचार बुझल तुमको ये डायरेक्ट तुमको एससीएफ पचार नहीं बुझला किंतु ये इनडायरेक्टली आमको कौन एससीएफ पचार सॉरी एससीएफ पचार मुझे कौन कही एससीएफ जिते भी हम कौन कर छोट संख्या कटे छोट संख्यार 2 भाग कर 3 भाग कर 4 भाग एमती नहीं तुम तुमको काटिपर देख ये तुमको कहीं इजिली तुमको ये बुझे यहाँ तुम जानी दरकार एमती ना कि तुम सब केवल से ही कर तुम जो देखिपार ऑप्शन मध्य निहती बोले तुम ऑप्शन मध्य को उठे पार बुझला ऑप्शन मध्य कौटा हटो ना बड़ संख्या आ बड़ संख्या जब तुमको काटी दूसरी सी हो तुम आंसर ये तुम मन रखार अच्छे बुझला कि तुमको ये मुझे बुझेबार आउ थे कर दूसरी देख ये 56 56 को जब मुझे 2 भाग करी 56 को कौन कही प्रथम 2 भाग कर 2 भाग कले के 28 28 28 को काटुची काटुनी तार तो 28 हेनी 3 भाग करी 56 को जब मुझे 3 भाग करी तार तो ये मोर 56 को तो 3 आम भाग कर होनी तार तो 3 आमर हेनी 4 भाग करी 4 जब मुझे भाग करी ये हो 14 14 14 जो हो बुझला 14 आम 28 को काटुची काटबूनी ता तो 14 आमर हेनी तापर देखा तापर 56 को केते भाग करवा ना 5 5 तो आम 56 भाग हेनी बुझला तापर 6 भाग करवा 6 भी 56 आमर भाग होनी केते भाग करवा 7 भाग करवा 7 आमर भाग गले ये केते जो 7 8 56 तार 8 आसला ये 8टा बर्तमान 56 28 को काटी पार्टी निहाती 120 को 8 काटुची निहाती काटी पार्टी तो 8 हो आम आंसर बुझीला बुझीपार ना देख मुझे कौन कहली छोट संख्या को उठेब आउ भाग कर 2 भाग कर ना 3 भाग कर 4 भाग कर एम भाग करदे जोटा हम तुम आंसर इजिली तुम बाहर कर बुझल चलो देख नेक्स्ट क्वेश्चन आउ गोटे टाइप क्वेश्चन देख फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड 6 8 एंड 10 लीव रिमाइंडर 2 इन एच केस देख ये क्वेश्चन तुमको देखा मिल देख ये जो गोटे नंबर देखिए ये 6 8 10 द्वारा भाग कले प्रत्येक कौन अवशेष 2 रहा ये इनडायरेक्टली तुमको पचार 6 आउ 8 10 एलसीएम बाहर करके तुम 2 मिसई दियो बुझला कौन कल 2 मिसई दियो तार जो मुझे ऑप्शन मध्य ट्रिकली करी ताले से संख्या को मुझे कौन करी ना ये मुझे डायरेक्ट 2 माइनस कर दी 2 आम अवशेष रही 2 माइनस कले ये 118 ये 120 ये जो आम 116 ये हो के 58 तार तो ये 6 आउ 8 10 कौ संख्याटा आम ये काटी पार्टी देख प्रथम देखा 6 प्रथम देखा आम 10 काटार कहीं आमको एलसीएम ये पचार एलसीएम पचारे बड़ संख्या 10 तार तो 10 मल्टीपुल ये किए अच्छी 18 तो होनी काटी दियो 116 होनी काट 58 होनी काट 120 हो 10 तार तो 120 हो आंसर आउ ये 2 मिसला 122 हो तो ये आम आंसर बुझल केते इजिली तुम एमती कर चलो देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आउ गोटे क्वेश्चन देख देला फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच डिविजिबल बाय 12 18 एंड 24 देख तार तो ये आम इनडायरेक्टली पचारा ता तो कौ संख्याटा आमर 12 18 और 24 द्वारा छोट सब आम डिविजिबल हो पार बुझला लिस्ट नंबरटा देख तार तो ये एलसीएम पचार कौन पचे एलसीएम मुझे कौन कही एलसीएम कथा से सामान कथा एलसीएम बड़ संख्या को उठेब बड़ संख्यार मल्टीपुल देखीदे 24 को 2 गुणन कले के 24 को 2 गुणन कले 48 48 तो ऑप्शन मध्य ना ये भी हेनी 18 कटिब ही ना 24 को 3 गुणन कले 72 72
आंसर अच्छी 72 72 हो 72टा 12 कटुची 18 भी कटुची आराम से बुझीपार ये ट्रिकली तुम कर। चलो देख नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन देख फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइडेड 105 165 255 लिविंग द सेम रिमाइंडर। देख जदि आम ये संख्या को कौन करवा समान अवशेष रखी भाग कर सर्वाधिक संख्या केते देख यहाँ आम एससी पचार कौन पचार एससी तमें ये संख्या मतलब कौ संख्याटा आम ये हम जो संख्या को एक भाग कर सब सामान आमर कौन रहा ना भागशेष रख सामान भागशेष जब रौन कही यहाँ गोटे गोटे ट्रिकी क्वेश्चन देख ये जब मुझे देख ये जो संख्या देती ये संख्या मान देख सब आम यूनिट डिजिट 5 अच्छी ता माने ये जो संख्या भी कटो सेम सेम आमर नंबर आसो बुझला जदि ये -4 माने 5 काटी दे सब यूनिट डिजिट से 0 ही पलि आसो बुझला तो आमको ग्रेटेस्ट नंबर पचार और सब भाग कर माने ये निहाती आम ये देखा कौ संख्या आमर ये हम सर्वाधिक भाग। अच्छा मुझे ऑप्शन मध्य ये उठेबी सर्वाधिक आम संख्या कौटी 15 दी 30 दी 60 दी 45 ऑप्शन मध्य प्रथम के मुझे 60 कौटेबी 60 105 काटुची काटू ही ना बुझला 60 आम 105 काटुची ना जदि काटो ताले केते आमर बड़ो से आमको देखा पड़ो। चेक करदे जदि मुझे 60 को काटुची 105 रिमाइंडर आमर के 60 का 60 60 आहरी तो आम बड़ी जाऊँगी के 45 बड़ी जाऊँगी बुझे के बड़ी ना 45 बड़ी जाऊँगी 165 को जब मुझे 60 भाग कर के बड़ो देखीदे टे ट्राए करवा 60 60 आम 120 हो जाऊँगी बढ़ुची के ये भी से 45 बढ़ी जाऊँगी बुझला तापर 60 जब मुझे 255 कटि देखिए केते हो ना 6 6 24 240 ताने ये बढ़ुची के 240 मैंने ये बढ़ुची आम 25 बढ़ुची बुझला के बढ़ुची 25 ये आम 60 हम ही ना कहीं देख जदि मुझे भाग दूसरी 60 तार तो आम प्रथम थी आम 45 भाग रोचे ए 45 रोचे ए आम 25 रोचे ताने ये आम हेनी आंसर बुझेगा तापर देखिए तापर आम छोट संख्या 45 45 भाग दबा 45 को भाग दूसरी 105 45 2 90 90 बोले आउ रहा आमर के 15 65 भाग दबा 45 के केते हम निहती भाव 45 2 70 45 चौले 140 ये आम बढ़ी जाऊँगी के 25 बढ़ी जाऊँ 25 बढ़ी 15 बढ़ी आम तो कहे सामान रिमाइंडर पड़ी ये भी आमर हेनी आमर के नेक्स्ट देखा 30 30 को जब मुझे भाग देवी 105 90 कटो आ रहा 15 तापर 165 को जब काटि 150 कटो आ रहा 15 255 को जब कटि 30 के 3 7 21 आ रहा 4 5 3 के 3 ये भी से 15 रोचे 30 हो मोर आंसर बुझिपाल 30 हो मोर आंसर यहाँ टी ये गोटे ट्रिकी टी बुझला यहाँ तुम ऑप्शन मध्य उठे कर आदर या जब तुम लिस्ट नंबर नहीं कर रिमाइंडर आम सेम दे दी तो तुम रिमाइंडर तो तुम ये जापर ना बुझला कौ रिमाइंडर तुमको रगुड़ा एमती तुम ऑप्शन मध्य यही क्वेश्चन गुड़ा तुम ऑप्शन मध्य करने ट्राए कर बुझला ये जब तुम से फर्मुला पकेब तुमको टाइम लगे कहीं तुमको एससीएफ तुमको काढ़ी पारनी कहीं अलरेडी संख्या तुमको दे दी 105 115 एससीएफ तुम काढ़ कि आदर तुम या काढ़े बहुत टाइम लगे बुझला। नेक्स्ट देखा देख ये क्वेश्चन आम एलसीएम और एससीएफ क्वेश्चन गोटे आसी था देख जिते ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन मुझे देव तार एलसीएम कि एससीएफ पचार ये ट्रिक कौन ट्रिक तो किसी ना जोटा आम ऊपर संख्या देती बुझला तार तुम बाहर कर तुमको एलसीएम जब पचार तार बाहर कर तले संख्या देती तार उल्टाटा बाहर कर देख ये आमको पचार कौन एलसीएम एलसीएम आम कହାର बाहर कर ऊपर जो संख्या अच्छी ऊपर के 3/4 देती 5/6 देती 7/8 देती तमाने ये जो ऊपर जो संख्या रहा एमानकर एलसीएम बाहर कर और तले जो संख्या रही तार एससीएफ बाहर कर बुझला जदि तुमको एलसीएम पचार ऊपरटा जदि तुमको पचार एससीएफ ऊपर संख्यार एससीएफ बाहर कर तल संख्यार एलसीएम बाहर कर जो बुझिपाल जोटा पचार तार ऊपर संख्यार ही बाहर कर बुझला और तल संख्यार तार उल्टा बुझे ये तुम माइंड सेव कर बुझला आ गोटे कथा तुमको कहनी देख
जो आमर प्राइम नंबर कि को प्राइम नंबर से फर्मुला ही आम बाहर करते देख जितेबाला आम प्राइम नंबर आउ को प्राइम नंबर देते तो सब मल्टीपुल माने गुणन करदे डायरेक्ट देख ये कौन देती 3 5 7 आउ एमानकर जब तुमको एलसीएम पचार तार संख्या मानकर गुणन डायरेक्ट कर कहीं एमानकर कौन से कमन माने न था मल्टीपुल बुझला बुझला 3 और 5 मैंने प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर को डायरेक्ट तुम गुणन कल तो 5 3 15 15 सदा 105 तार 105 हो ये तल संख्यार कौन कही ऊपर संख्यार जब एलसीएम बाहर कर तल संख्यार एससी बाहर कर एससी जब बाहर कर तल संख्या किए देता आमर 4 6 8 4 4 को धरवा 4 6 को काटी पड़नी 8 को काटी पड़ी 4 2 को 2 भाग कले 2 ना तो 2 हो आंसर 105 बाय 2 हो मोर आंसर बुझीपार बर्तमान देखा आम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देख यही टाइप क्वेश्चन भी आमको परीक्षा पचार बुझला क्वेश्चन तो बहुत इजी कि तुम जब फंडामेंटाल तुम क्लीयर न ताले तुम मुस्किल हो करवा देख 2 नंबर आर को प्राइम इफ 1 नंबर इज 35 व्हाट इज द अदर नंबर देख को प्राइम नंबर आम क्या कही था को प्राइम देख तुम मैंने जब प्राइम नंबर देख प्रथम था प्राइम नंबर देख प्राइम नंबर आम ताकू कहीदू जो संख्यार केवल दुईटा फैक्टर थे दुईटा फैक्टर माने गोटे तो एक सब नंबर फैक्टर आ गोटे से निजे आ गोटे से निजे या आम कही प्राइम नंबर कि को प्राइम क्या कही जो संख्यार केवल कौन फैक्टर हो एक केवल गोटे थी मैंने को प्राइम बुझला और से निज द्वारा ही करें एम आम को प्राइम देख से संख्याटा आम प्राइम को प्राइम नंबर कौन सब प्राइम नंबर हम कि यहाँ के हम ना बुझला किंतु लगातार दुईटा नंबर आमर को प्राइम हो पारे जमी आम 3 4 होगा मैंने को प्राइम हो पारे 4 5 होगा एम को प्राइम हो पारे बुझला एम को प्राइम जापर बुझला 5टा गोटे प्राइम नंबर कि 4टा प्राइम नंबर कि ना ताने को प्राइम जापर किंतु एमती संख्या अच्छी जोटा को आम को प्राइम कहीपर आउ से प्राइम नंबर नुहति जमी मुझे नहीं पारि 4 आउ 9 4 कौन प्राइम नंबर कि नुह 9 कौन प्राइम नंबर कि नुह किंतु एम को प्राइम कि निहाती भाव को प्राइम कहीं एमर जो फैक्टर अच्छी केवल एम एक ही भाग हो पारे एक भाग आउ एम आउ से एमती कौन संख्यार से भाग हो पारे ना बुझला को प्राइम ही माने गोटे संख्यार ही भाग हो पारे आउ केवल निज संख्यार भाग हो पारे बुझला एम आम को प्राइम कहीपर बुझला देख जब 4 को मुझे काटि आइदर 1 रे काटि 9 को भी 1 रे काटि आउ कौन से एम फैक्टर ना 2 रे आम काटि पारे कि 4 को काटुची 9 रे काटि 3 रे काटि पारे 3टा 9 को काटिद 4 को काटि पारे ताने कौन से संख्या ना एम फैक्टर जोटा कि ये दुईटा संख्या को एकाथरे काटि पार बुझला यहाँ को प्राइम आमको ये जो क्वेश्चन देखिए गोटे संख्या देखिए 35 आ गोटे संख्या पचार बुझला यहीटा गोटे तुमको ये कहूँ जो 35टा देला ये जो संख्या देला गोटा जदि ये 35 सहित आमको कौ गोटे संख्या नबार अच्छी जोटा कि आमर को प्राइम हे तार अर्थ ये 35 गोटे फैक्टर हो ना दरकार तुम मैंने कह 35 फैक्टर किए हो 35 फैक्टर जी हो बुझला सी तो हेनी आइदर 35 फैक्टर मल्टीपल ही नंबर हो ना बुझला ये 35 गोटे फैक्टर भी हो आ तार मल्टीपल भी हो नार अच्छे तार फैक्टर मल्टीपल देख 35 फैक्टर किए एक मल्टीपल तो उसमें एक को आम नेबानी बुझला आइदर तार मल्टीपल ही हबार अच्छे जदि मुझे ऑप्शन मध्य उठे प्रथम कथा 14 तुम मैंने कह 14 हम ना ना केमी 14 हम देख ये मुझे 14 पुट करी 35 गोटे फैक्टर 7 ना ना आउ 7 गोटे मल्टीपल 14 ना ना बुझिपार ताने से संख्याटा 35 को भी काटुची आ 14 को काटी तामें कौन सी संख्या एमती काटी पारिबार न अच्छे केवल एक को छाड़ी कौन से एमती गोटे संख्या नथिबो जोटा कि दुईटा संख्या को काटिबो ता अर्थ से माने हमर को प्राइम हो पारे बुझिला एने मु 14 नहीं पारिबिनी कहीं 14 को जदि नेली 14 को मु काटी पारिबी ना 7 रे काटिले 7 2 गुणे 14 7 5 35 काटी हो ताने ये हमर को प्राइम हबो नाही 21 की नहीं पारिबी केबे भी नहीं पारिबी कहीं 35 फैक्टर होची गोटे 7 और 7 गोटे मल्टीपल होची 21 को मु नहीं पारिबी नाही 64 को नहीं पारिबी निहाती भाव 64 को नहीं पारिबी कहीं 64 हो ये 64 को 35 एमती कौन गोटे फैक्टर ना जोटा कि आम 64 को आम काटी दे पारे बुझला 35 फैक्टर आम जी अच्छी आम 64 को काटी पार ना एक को छाड़ी बुझला तो एमती है फंडा एटा तुम बुझा दरकार तो क प्राइम नंबर आम ये 64 जो आंसर बुझीपार प्राइम नंबर क प्राइम नंबर आशा कर बुझीपार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
এইটা ଗୋଟେ क्वेश्चन ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଲା ଆମକୁ फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज बाय 3 बिकम डिविजिबल बाय 12 15 एंड 18 तो अर्थात ये आमको इनडायरेक्टली पचारा जे 12 15 18 कौ संख्या को आम भाग कर जो आम 3 जोग करवा ताने ऑप्शन मध्य ये जो देला कौ संख्यार आम 3 जोग कले से 12 15 18 द्वारा कटि पार 12 15 18 द्वारा जब कटि पार तो 12 15 18 गोटे एलसीएम आमको पचार अच्छा 12 15 18 एलसीएम तुम कढ़ी पार निहाती भाव कर अच्छा मुझे तुमको एलसीएम कथा कहूनी कहीं एलसीएम ये कहबी देख तुम मैंने जिते ये क्वेश्चन कर तुमको ये ट्रिक लगे अच्छे कौन ट्रिक मन रख से कही व्हेन इनक्रीज मैंने जिते बड़े आम 3 जोग करवा सबुति तार तो संख्याटा आमर ये 12 15 18 द्वारा कटो तमें मुझे ऑप्शन डायरेक्ट मुझे 3 गुणन करदेवी सॉरी 3 मिसेदेवी 3 मिसेले के 180 ये हो के 183 ये हो के 186 ये हो के 118 तमें यही संख्याटा बर्तमान मुझे सबुत 3 जोग करदेली जिते मुझे बर्तमान सबुत संख्यार 3 जोग करदेली तमें बर्तमान ये 12 15 18 एलसीएम मुझे बाहर करदेवी देख एलसीएम जो तुम ये चेकआउट कर देख ये 15 देदेला कौन देला 15 तमें ये 3टा संख्यार मल्टीपुल गोटे नंबर हबार अच्छे यहाँ तुमको कही एलसीएम जी भी हम संख्या मान गोटे मल्टीपुल हम अच्छा जो ये देख गोटे 5 देजी ये 5 रोटे फंडा अच्छी 5 माने 15 ये जो 15 देजी 5 को तुम कौन सी संख्यार तुम गुणन कर तार यूनिट प्लेस कौन 0 आसो आइदर 5 आस बुझला यहाँ तुम मन रख बुझला ता माने 15 जोटा आम नंबर हम तार यूनिट आइदर से संख्या 0 होते अच्छी आइदर ना 5 होते अच्छी ऑप्शन मध्य मुझे ये उठेबी 180 एमती गोटे संख्या मत मिलला जोटा कि 0 अच्छी और 5 अच्छी ये दुईटा भितर आम 0 ये अच्छी आंसर तमें यहाँ होमर आंसर बुझा 187 मुझे 3 जोग करी तार मोर संख्या कौन हो 12 15 18 द्वारा कटि पार आइदर मुझे से फंडा करती 18 मल्टीपुल नहीं थी जो 2 गुणन 3 गुणन करी 18 गोटे मल्टीपुल देख 180 कि निहाती पारे 15 कटि 15 निहाती कटो 12 कटो निहाती कटो बुझला चलो देख नेक्स्ट देख ये क्वेश्चन देख एमती क्वेश्चन भी तुमको एग्जाम आसपे देख 0.06 1.2 1.8 देख जिते बड़े तुमको ये नंबर दबार अच्छी तुम डरबार नहीं जब डरी जाऊँ तुमको मुझे केमती ये देख कहूँ 0.6 1.2 1.8 पॉइंट सब गोटे संख्या पर पॉइंट अच्छे गोटे संख्या पॉइंट अच्छे ये पॉइंट जब आम हटई देवा भी ये किसी फरक पड़े ये जो पॉइंट दी गोटे संख्या पर ये पॉइंट दी भी गोटे संख्या पॉइंट दी तो ये पॉइंटर भैल्यू ही ये आउ कि रहा बुझला जेहतु गोटे संख्या पर पॉइंट दी बुझला ये पॉइंट को मुझे उठेदेवी चलो ये पॉइंट को उठेदेवी चलो ये पॉइंट को उठेदेल बर्तमान एगले 6 12 18 यार तुम एससी बाहर कर एससी मान 6 यार देख मल्टीपुल ये अच्छी यार मल्टीपुल देख 3टा मल्टीपुल तमें 0.6 आंसर किंतु किंतु सपोज तुमको पॉइंट दीजिए तुम जापर या मुझे तो लिखिपारि ना ये 0.6 देती पॉइंट जब मुझे हटेबी ये 10 तले कौन करी तले भाग कर देदेवी 10 ये 12 लिखाई पॉइंट देती ये पॉइंट को मुझे हटेदेवी ये पुणी 10 तले डिवाइड करदेवी पुणी ये देती 1.8 ये देती पॉइंट को हटेदेवी पुणी 10 लिखिदेवी तामें 6 12 18 तुम तो ये 6 12 18 बर्तमान तुम एसएफ आराम से काढ़ी पार जदि ये 6 12 18 एसएफ के हम तुम मैंने आराम से कर 6 तले के 10 10 10 यार एलसीएम के समान संख्या अच्छी तो एलसीएम से 10 आसो तुमने 6 बाय 10 रहा 6 बाय 10 को मु पॉइंट अच्छी जदि 0.6 तो लिखिपारि आराम से आंसर तुम हो बुझीपार एमती तुम कर देख ये तुम मैंने निजे कर फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड 5 7 9 लिव रिमाइंडर 1 बुझला केमती कर तुमको देख ट्रिक बतेली रिमाइंडर रहा तुम कमेंट करके निहाती भाव जन बुझला जदि तुम मैंने बुझीपार ठीक से तो निहाती भाव वीडियो को लाइक कर चैनल को नुआ आसीद सब्सक्राइब कर जमा भूलबनी देख यहाँ 45 75 105 को भाग गले प्रत्येक 5 अवशेष रही ये 5 अवशेष रही तुम डायरेक्ट 5 काटिदेव प्रथम ताहले तुम आंसर ये गोटे देख जबरदस्त क्वेश्चन ये क्वेश्चन आमको परीक्षा देखा देख द रेशियो ऑफ 2 नंबर 3:5 एंड देयर एचसीएफ हूँ 7 फाइंड द नंबर ऑफ देख ये जो क्वेश्चन आसो तुम ये क्वेश्चन को आइदर तुम कौन कर तुमको कौन कही ना एचसीएफ सब गोटे मल्टीपुल हम कौन नंबर
ଆଉ ନମ୍ବରର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହେବ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଆମର ଏଲ୍ସିଏମ୍। ଏଠି ଆମକୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ପଚାରିଛି। ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ଯିଏ ବି ହେବ ଏଇ 3 ଆଉ 5ର ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଗୋଟେ ହେବେ, ବୁଝିଲା। ଆଇଦର ତୁମେ ଯଦି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଠିବି 3 ଆଉ 5 ତାର ତ ଦେଇଛି ବୋଲେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ, ତାର ରେସିଓ ଯଦି 3 ଆଉ 5 ଦେଇଛି, ତାର ତ ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ହେବେ ଏ 3ରେ କିଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କଲା ପରେ ତ ଏଇ 3ରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କଲା ପରେ ହିଁ ତ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ ନା। ଆଉ 5ରେ ବି ସେଇ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କଲା ପରେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ବାହାରିବ। ତ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନରେ ସେ ଗୋଟେ ହିଁ ଗୁଣନ ହେବ, ବୁଝିଲା। ଯଦି ମୁଁ 3 ଆଉ 5ରେ ଯଦି ମୁଁ 1 ଗୁଣନ କରୁଛି ତାର 3 ଆଉ 5 ହେବ। ତ 3 ଆଉ 5ରେ ମୁଁ 2 ଗୁଣନ କଲି, 3ରେ 2 ଗୁଣନ କଲି 6 ହେବ, 5ରେ 2 ଗୁଣନ କଲେ 10 ହେବ, ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଏମିତି ଫଣ୍ଡା ବାହାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ଦେଇଛି 7। ଏସ୍ସିଏଫ୍ ଯେତେବେଳେ 7 ଦେଇଛି, 7ର ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହେବାର ଅଛି ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହେବାର ଅଛି ନମ୍ବର। ଆମେ ଏଠି ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବା ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ। ତ 3 ଆଉ 5ରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କଟୁଛି? 3ର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଦେଖ ଏଠି 21 କଟୁଛି, 5ର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଦେଖ 21। ଦେଖ ସେମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ 3କୁ ମୁଁ ଯଦି 7ରେ ଗୁଣନ କଲି 21 ହେଉଛି, ତାହେଲେ 5କୁ ବି ମୁଁ 7ରେ ଗୁଣନ କରିବି, କାହିଁକିନା ରେସିଓ ଯଦି ଦେଉଛି ଆମେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଗୁଣନ। ଯଦି 3କୁ ମୁଁ 7ରେ ଗୁଣନ କଲି 21 ହେଉଛି, ଆଉ 7ରେ ଗୁଣନ କଲେ 35 ବି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ 3କୁ ଯଦି 14 ଏଠି ଦେଲା, ଏ ତ ହେବନି, କାହିଁକି 3ଙ୍କ ପଣିକିରେ ଆମର 14 ନାହିଁ, ଇଏ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ 28, 3ଙ୍କ ପଣିକିରେ ଆମର 28 ଇଏ ତ ହେବନି, 7 ତ ଆମର ହେବନି, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ କି ନା? ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠି ଇଜିଲି କହିବି। ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ଯଦି ଆମକୁ ଏଠି ରେସିଓରେ ଦେଇଛି, ତାର ତ ସଂଖ୍ୟା ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି 3x ଗୋଟେ ହେଇଯିବ, 5x ଗୋଟେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ଗୁଣନ ହେବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟି ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଏ 3ରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ମୁଁ ଗୁଣନ କରିବି ତ 5ରେ ବି ସେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କରିବାର ଅଛି, ବୁଝିଲା। ଆରେ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ମୋତେ ଦେଇଛି 7, ଏସ୍ସିଏଫ୍ ମୋତେ ଦେଇଛି କ'ଣ 7। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ଥାଏ ଏମିତି, ଏସ୍ସିଏଫ୍ ଆମର କେମିତି ବାହାରେ? ଏଠି ତୁମମାନେ ଯଦି ଭାବୁଥିବ 3x ଦେଇଛି 5x ଦେଇଛି, ଏସ୍ସିଏଫ୍ କିଏ ହେବ? ଏସ୍ସିଏଫ୍ ଆମର ସିଏ ହେଇଥାଏ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା କମନ୍ ଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ ନା କମନ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଏଠି 3 ଆଉ 5 ମଧ୍ୟରେ କମନ୍ କ'ଣ ଅଛି? 3 ଆଉ 5 ମଧ୍ୟରେ କମନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା 3 ଆଉ 5ର ଯଦି ମୁଁ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ନେବି କେତେ ହେବ? ନିହାତି ଭାବରେ 1 ଆସିବ। ଆଉ କିଏ ଆସିବ? ଏଠି x ଅଛି, ଏଠି x ଅଛି, x ବି ଆସିବ। ତା ତ x ଗୋଟେ x ହେଲା, ଏ ଗୋଟେ xର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମୋତେ ଦେଇଛି ଏଠି 7, ଆଉ ୟାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଠି କେତେ ଏସ୍ସିଏଫ୍, ବୁଝିଲା। ତା xର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯଦି ମୋତେ 7 ମିଳିଯାଉଛି, ତା 3 321 535, ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ 3x ଆଉ 5xର ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିଲା ଏସ୍ସିଏଫ୍ ପଚାରିଲା, ତାର ତ ଆନ୍ସର୍ ମୋର x, ଏ x ହେଇଯିବ ମୋର କ'ଣ ନା ଏସ୍ସିଏଫ୍, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଯଦି ମୋତେ ଏଠି ଏଲ୍ସିଏମ୍ ପଚାରେ 3 ଆଉ 5ର ଏଲ୍ସିଏମ୍ ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ ଏଇ 3ର ଆଉ 5ର ବି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାର କମନ୍ ନେବାର ଅଛି, ବୁଝିଲା। ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାର ମୋତେ କମନ୍ ନେବାର 3 ଗୋଟେ ନେବାର ଅଛି, 5 ବି ନେବାର ଅଛି, ବୁଝିଲା। କିନ୍ତୁ ଏସ୍ସିଏଫ୍ରେ ସବୁବେଳେ କମନ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେବ। କମନ୍ କିଏ ନା x ଅଛି। କେତେଟା x ଅଛି? ଗୋଟେ x ଅଛି। ଏଇଥିରେ ବି x ଅଛି, ଏଥିରେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ଯାହା ଅଛି ଏଥିରେ ତା ଅଛି, ସେଇ ସମାନକୁ ନେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଲ୍ସିଏମ୍ ମୋତେ ପଚାରିଥାନ୍ତା, ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାର ଏଇ 5 ଆଉ 3ର ମୋତେ ଏଲ୍ସିଏମ୍ କାଢ଼ିଥାନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ xକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲା। ଯଦି ୟାର ମୁଁ ଏଲ୍ସିଏମ୍ ନେବି, କେତେ ଯିବ 15x, ବୁଝିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଚାଲ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିଛି କରିବାନି, ଏଇଟା ସବୁ ଏଲ୍ସିଏମ୍ ଏସ୍ସିଏମ୍କୁ ଭେରି କରିକି ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଆସିଛି। ଦେଖ 3ଟି ଘଣ୍ଟା 12, 15, 20 ମିନିଟ୍ ଅନ୍ତରାଳରେ ବାଜେ। ସେମାନେ 6ଟାରେ ବାଜିଲେ ଏବଂ ପୁଣି କେତେ ସମୟରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାଜିଲେ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ତ ତୁମେ ଭାବିବନି ଯେ ଏଇଟା ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି। ତା'ମାନେ 12, 15, 20ରେ ଯଦି ବାଜୁଛନ୍ତି, ତା'ମାନେ ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ କେତେବେଳେ ବାଜିବେ? ତା'ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଏଲ୍ସିଏମ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି। କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଏଲ୍ସିଏମ୍ ପଚାରିଛି। ତୁମମାନେ ଏଲ୍ସିଏମ୍ କ'ଣ? ଏଲ୍ସିଏମ୍ ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ତା'ମାନେ ସେଇ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ, ସେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସେଇ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ଏକା ସାଥେ ବାଜିବେ। ତା'ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେବାର ଅଛି ଏଲ୍ସିଏମ୍, ତାର ତ ସମାନ 3ଟା ଯାକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ଥର ସେ କାଟି ଦେଉଥିବ, ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଫଣ୍ଡା। 12, 15 ଆଉ 20ର ଏଲ୍ସିଏମ୍ କେତେ? ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲି? 20ର ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହେବ। 20ର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କିଏ? 20କୁ ଯଦି 2ରେ ଗଣନ କଲେ କେତେ? 40। 40 ଆମର ହେବ କି? ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଗୁଣନ କରିବା 60। 60ରେ ଆମର ହେବ କି? ନିହାତି ଭାବରେ 60ରେ ହେଇପାରିବ, କାହିଁକିନା 20ରେ 60 କଟୁଛି, 15କୁ 60 କାଟୁଛି, 12 ବି କାଟୁଛି, ତାର ତ 60 ହେଇଯିବ ମୋର ଏଲ୍ସିଏମ୍। 60 ଯଦି ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝିଲା। ଏଠି ମିନିଟ୍ କଥା ଦେଇଛି, ତାର ତ 60 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ବାଜିବେ। ତା'ମାନେ 7ଟାରେ ଯଦି ବାଜିଛି, ତା'ମାନେ ଆମର 6ଟାରେ ଯଦି ବାଜିଛି, ତାପରେ 60 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେମାନେ ବାଜିବେ।
ବୁଝିଲା ଏମିତି। ଏଠି ତୁମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଟ୍ରିକ୍ କିଏ କରିଥାନ୍ତା ସେ କ'ଣ ପଚାରିଥାନ୍ତା କେତେ ଟାଇମ୍ରେ ବାଜିବ ଏଇଟା ପଚାରିଥାନ୍ତା ବୁଝିଲା। 6ଟା ବଜେରେ ବାଜି ତା ଦେହରେ କେତେ ବଜିବ ନା 7ଟାରେ ବାଜିବ 60 ମିନିଟ୍ ପରେ ବାଜିବ ଏମିତି ବି ତୁମକୁ ପଚାରିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମକୁ ସେଇ ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତାକୁ ହିଁ ବୁଲେଇ ବଙ୍କିକି ସିଏ ତୁମକୁ ପଚାରିବ ବୁଝିଲା। ଏମିତି ନୁହଁ କି ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ କେବଳ ଭେରି ଟାଇପ୍ର। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଆଣିବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ତୁମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲା। ତୁମର ଯେଉଁ ଡର ରହିଥିବ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠି ତୁମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ 60 ମିନିଟ୍ କଥା ଦେଇଦେଇଛି। ଏଠି ତୁମକୁ ତୁମ ଟାଇମ୍ ପଚାରିବ କେତେ ଟାଇମ୍ରେ ବାଜିବ କୁହ ସେମିତି ପଚାରିଦେବ ବୁଝିଲା। ଏମିତି ତୁମକୁ ପଚାରିବ। ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖ ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ଏକ ଆୟତାକାରର ତଳ ହେଉଛି 15 ମିଟର ଲମ୍ବ ଏବଂ 9 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ। ଦେଖ ଲମ୍ବ ହେଉଛି ଆମର 15 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି 9 ମିଟର। ସମାନ ଆକାରର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଟାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଆମେ ନ କାଟିକି ଆମେ ତାକୁ ଘରକୁ ପକାଇବା। ଓଡ଼ିଆ ଏଠି ଟିକେ ମିସ୍ପେଲିଂ ଅଛି। ଦେଖ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଇଂଲିଶ। ଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଫ୍ଲୋର ଇଜ୍ 15 ମିଟର ଲଙ୍ଗ୍ and 9 ମିଟର ୱାଇଡ୍। ସ୍କୋୟାର ଟାଇଲ୍ of equal size are to be used to cover the floor without cutting any tile. What is the maximum side of tile? ଦେଖ ଏଠି ତୁମକୁ ଇଜିଲି ତୁମର ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି 15 ମିଟର ଲମ୍ବ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ ଅଛି ଏମିତି 9 ମିଟର। ତା ମାନେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇଲ୍ ତୁମକୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ଟାଇଲ୍ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ କହିଲ ଯେ ଭାଇ ଏଇଟା ହେଲା 15 ମିଟର ଏଇଟା ହେଲା 9 ମିଟର। ତାମାନେ ଏମିତି ଟାଇଲ୍ ମୋତେ କିଣିବାକୁ ମୁଁ କେଉଁ ଟାଇଲ୍ ମୁଁ ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ଆଣିବି ଯେଉଁ ଟାଇଲ୍ଟାକି ମୋତେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବୁଝିଲା। କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ମାନେ ତା'ର ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଟାଇଲ୍ ଆଣିବି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏପଟୁ ପକାଇଲେ ବି ମୁଁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏପଟୁ ପକାଇଲେ ବି କାଟିବନି। ତା'ମାନେ ଏଠି ଆମର ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଚାରିଛି 15 ଆଉ 9ର ଏସ୍ ପଚାରିଛି ବୁଝିଲା। ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ତା ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରହିବା ଦରକାର ସେଇଟା ଏପଟେ ବି ଠିକ୍ ପଡ଼ିବ ଏପଟେ ବି ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲା। ଏ 15 ଆଉ 9ର ମାଟେ ଏସ୍ ପଚାରିଛି। 15 ଆଉ 9ର ଏସ୍ କେତେ? 9କୁ ଉଠେଇବି 9 ତ ଆମର କାଟିପାରିବିନି, 9ର ଅଧା କିଏ 9କୁ ଅଧା ତ ହେଇପାରୁନି। 9କୁ 3ରେ ଭାଗ କଲେ କେତେ ନା 3, ତାମାନେ 3 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍। ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଆଣିବି ତାମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର 3 ଆଉ 3 ଯଦିର ମୁଁ ଟାଇଲ୍ ଆଣିବି 3/3ର ଏଇଭଳିଆ 3 ହେଲେ ଏପଟେ ବି ମୁଁ ପକାଇ ପାରିବି 5ଟା ଯଦି ପକାଇଲି ଏପଟେ 5ଟା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଏପଟେ ଯଦି ମୁଁ ପକାଇବି 3ଟା ପକାଇଲେ ହେଇଯାଉଛି ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ମୋତେ ଟାଇଲ୍ ମୋତେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି क्वेश्चन ଆମକୁ ଏମିତି ବୋଲେ ତା ସହ 3 ମିଟର ଗୋଟେ ଟାଇଲ୍ ଦରକାର। ସେ 3 ମିଟର ଟାଇଲ୍ ମୁଁ ଯଦି ଏପଟେ ପକାଇବି 3 3 3 3 ହେଇ ସେ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଆରାମସେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଏପଟୁ ଯଦି ପକାଇଲି 3 3 3 3 3ଟା ଟାଇଲ୍ ଆମର କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲା। ନା ମୋତେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେବ ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫଣ୍ଡା। ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 2ର ପାୱାର 3, 3ର ପାୱାର 2, 5 and 2ର ପାୱାର 2, 3ର ପାୱାର 3 and 7। ଏହାର ତୁମକୁ ଏସ୍ ପଚାରିବ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଏସ୍ ପଚାରିବ ଏସ୍ରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଦେଖିବ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଦେଇଛି ଏସ୍ରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଦେଖ ଏଇଟା ଏତିକିରୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଏତିକିରୁ ଗୋଟେ। ଏସ୍ ପଚାରିଲା ମାନେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ କମନ୍ କରି ଧରିବ। କେଉଁଟା କମନ୍ ମାନେ ଏଇଥିରେ 2 ଅଛି ଏଥିରେ ବି 2 ଅଛି 2। ପାୱାର ସବୁବେଳେ କେଉଁଟା ନେବ ପାୱାର ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ପାୱାର ନେବ। ଏଠି 2ର ପାୱାର ଦେଇଛି କେତେ 3, ଏଠି 2ର ପାୱାର ଦେଇଛି ତୁମେ ଛୋଟ ପାୱାର କ'ଣ 2 ତାପରେ ଗୁଣନ। ଏଠି 3 ଅଛି ଏଠି 3 ଅଛି ତାର ତ 3 ନେବା। 3ର ପାୱାର ଏଠି 2 ଅଛି ଏଠି 3ର ପାୱାର 3 ଅଛି 3ର ପାୱାରକୁ ଛୋଟ ନେବା। ଏଠି 5 ଅଛି 7 ଅଛି ତା ତ ଏଠି 5 ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି 5 ନାହିଁ ତାର ତ 5କୁ ନେବିନି। ଏଠି 7 ଅଛି ଏଠି 7 ନାହିଁ ତାର ତ ଏକୁ ନେବିନି। ଏଟା ହେଲେ ଏସ୍ ଫଣ୍ଡା। ଏସ୍ ସବୁବେଳେ କେଉଁଟା ନେବ ନା ଉଭୟଥିରେ ଥିବାର ଅଛି। କ'ଣ ଥିବା ଯଦି ଦୁଇଟା ଥିରେ ମାନେ ଦେଖ ଏଠି 2 ଅଛି ଏଠି ବି 2 ଅଛି ଏଠି 3 ଅଛି ଏଠି 3 ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି 5 ଅଛି ଏଠି 5 ନାହିଁ ତାର ତ ଏଇ 5କୁ ମୁଁ ନେଇପାରିବି କାହିଁକିନା ମୋତେ ଦୁଇଟା ଥିରେ ରହିବା ଦରକାର ସେମ୍ ସଂଖ୍ୟା। ତାର ତ ଏସ୍ ଆମର କ'ଣ ଆଉ ପାୱାର ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ନେବ ବୁଝିଲେ। ଏସ୍ ପଚାରିଛି ମାନେ ପାୱାର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନେବ ଛୋଟ ନେବ ବୁଝିଲା। ଏସ୍ କହିଛି ମାନେ ସାନ ହେବ ତାମାନେ ପାୱାର ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ହିଁ ନେବ। 2ର ପାୱାର ଆମର ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ଯିବ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍ ବୁଝିଲା। କ'ଣ କହିଲି ପାୱାର ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ନେବ। ଯଦି ଏଠି ତୁମକୁ ଏଲ୍ସିଏମ୍ କଥା ପଡ଼ିଛି ଏଲ୍ସିଏମ୍ କାହାକୁ ନେବ ଏଲ୍ସିଏମ୍ରେ ତୁମେ ପାୱାର ବଡ଼ ନେବ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସବୁ ନେବ। ଏଠି 2ର ପାୱାର 3 ଅଛି ଏଠି 2ର ପାୱାର 2 ଅଛି ନେବ କାହାକୁ ନା 2ର ପାୱାର 3କୁ ନେବ ବୁଝିଲା। ବଡ଼ ପାୱାର ଏଇଟାକୁ ନେବ। ଏଇଟା ଆମେ ଏସ୍ସିଏମ୍ରେ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଲ୍ସିଏମ୍ରେ ଏହାକୁ ନେବା। ତାପରେ ଏଠି 3ର ପାୱାର 2 ଅଛି ଏଠି 3ର ପାୱାର 3 ନେବା କାହାକୁ 3ର ପାୱାର 3କୁ ନେବା। ତାପରେ ଏଠି 5 ଅଛି 5କୁ ବି ନେବା। ଏଠି 7 ଅଛି 7କୁ ନେବା ବୁଝିଲା। ଏଲ୍ସିଏମ୍ ପଚାରିଲେ ଆମେ ସବୁକୁ ନେବା କିନ୍ତୁ ଏସ୍ସି ପଚାରିଲେ କେବଳ
ଛୋଟ ପାୱାରକୁ ନେବା ଆଉ ଦୁଇଟା ଥିରେ କମନ୍ ଥିବାର ତାକୁ ନେବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏତିକି ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର LCM SCFର ପୁରା ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ କ୍ଲାସ୍, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିପାରିଲ କିମ୍ବା କିଛି ବି ତୁମକୁ ଏଠି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥାଏ, ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଜମା ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ତା ଉପରେ ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିପାର। ନିହାତି ଭାବରେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ପୁରା ଇଜିଲି ଆମେ ବୁଝିବା।